أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد, mes frères et sœurs, je vous lance un appel à tout le monde concernant la crise mondiale, la crise du Mali et la crise partout. Bon, la crise du Mali, ça nous a beaucoup préoccupés. Jusque nos frères et nos sœurs qui sont en Europe et en Amérique et à l'aventure, ils ont l'argent, ils ont peur de venir investir au Mali à cause de la crise. Donc de ce fait, ce que moi j'ai compris, la crise du Mali est alliée à deux choses. Que les gens me pardonnent, il y a la malédiction. Il y a la malédiction. La deuxième chose, le péché. Le péché. Parce que à chaque fois que Dieu vous fait des épreuves, il faut retourner envers Dieu. Il faut retourner envers Dieu. Ce que je comprends, tous les musulmans qui sont au Mali, si vous voulez que la crise n'a qu'à diminuer, parce que il ne faut pas dire que la crise est au nord seulement, ce n'est pas arrivé au centre ou bien au sud. Dieu a dit dans le Coran, dans Suratul Anfal, وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً. Craignez les fitna, c'est-à-dire les épreuves. Les épreuves qui ne vont pas s'arrêter à la personne qui a commis le mal. Les épreuves que tout le monde va avoir sa part dedans. Donc craignez ça. Donc la crise qu'il y a au Mali, nous tous on craint. Donc je vous dis, Inch'Allah, il y a une bonne faïda pour diminuer la crise ou bien pour finir même. Ça, c'est deux faïdas que je vais en parler. Bon, la première faïda, ça c'est la faïda de istighfar. Istighfar, ça veut dire demander pardon à Dieu et puis repentir envers Dieu. Bon, j'ai dit à tous mes frères, je conseille tout le monde de pratiquer l'istighfar chaque nuit 1000 fois. Bon, il y a beaucoup de faïdas d'istighfar que je vais expliquer. Bon, istighfar, pour s'approcher à Dieu et demander Dieu les épreuves que Dieu a mis sur toi, comme par exemple la guerre qui est au Mali, ou bien il y a la pauvreté. L'istighfar, ça peut finir la pauvreté, ça peut finir la guerre. Bon, celui qui n'a pas de mari aussi, ça peut t'aider à avoir un mari rapidement. Celui qui a problème d'enfant aussi, ça peut t'aider à avoir un enfant rapidement. Parce que Dieu a dit dans Surat Nuh, Nuh a dit à sa communauté, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ
وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. Donc c'est cette ayah que nous a parlé. C'est ça qui est la clé de l'istighfar pour régler les problèmes et puis pour s'en sortir de la crise au Mali, Inch'Allah. Donc, si tu veux zikrer istighfar chaque nuit 1000 fois, tu fais 2 rakas. Les 2 rakas, la première raka, tu lis Alam Nasra, tu lis la Fatiha, après la Fatiha, Surat Alam Nasra, laka sadraka wa wada'na anka wizraka allazi anqadha dhahraka wa rafa'na laka zikrak fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra, fa iza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Je répète, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Alam Nasra laka sadraka wa wada'na anka wizraka allazi anqadha dhahraka wa rafa'na laka zikrak فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. C'est cette sourate-là que tu lis après la Fatiha, 2 rakas. Après la Fatiha, tu lis la sourate-là 3 fois. Bon, celui qui ne peut pas lire Alam Nasra comme ce nom, tu lis Suratul Ikhlas après la Fatiha 3 fois. Suratul Ikhlas, ça c'est Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Non, après avoir fait les 2 rakas, tu dis astaghfirullah, 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 astaghfirullah 100 fois. Après tu dis Allahumma salli ala Muhammad wa sallim, Allahumma salli ala Muhammad wa sallim, Allahumma salli ala Muhammad wa sallim 100 fois. Donc, après, tu dis encore la ayat que j'ai parlé qui est la clé de istighfar. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilu samaa alaykum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. C'est ça tu lis 4 fois. Après astaghfirullah 100 fois, salatu ala nabi Allahumma salli ala Muhammad wa sallim 100 fois, tu lis la ayat là 4 fois. Non, si tu as fini de faire la ayat là 4 fois, maintenant tu dis astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah 1000 fois. Donc tu pries pour que Dieu n'a qu'à sortir le Mali de la crise. Ou bien, si tu as des problèmes, toi-même tu peux faire tes propres problèmes. Dès que tu vas atteindre les 70 000, tu fais 1000 fois chaque jour, jusqu'à 70 jours. Si tu es pressé, tu fais 1000 fois après chaque prière. Les 5 prières, ça fait 5000. Donc 14 jours, tu finis dans 14 jours. 5000 fois 14, ça fait 70 000. Donc dès que ça atteint les 70 000 seulement, ton problème c'est un coup. Il n'y a aucun problème. Inch'Allah. Donc si tu zikres aussi, il ne faut pas dire astaghfirullah, astaghfirullah, ou bien astaghfirullah, non. Il faut dire astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Parce que astaghfirullah, ça c'est les verbes. Les verbes conjugués au présent. Donc Allah, ça c'est le complément d'objet direct. Chaque fois que le complément d'objet direct se trouve en arabe, la fin c'est fatah. Comme astaghfirullah, astaghfirullah. Tu ne peux pas dire astaghfirullah, tu ne peux pas dire astaghfirullah, 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 astaghfirullah. C'est la bonne manière. Bon, je dis à tous les musulmans du Mali de pratiquer ça. Si vous pratiquez ça, Inch'Allah, si chaque musulman a pu faire ça 70 000 fois, Inch'Allah, le Mali sortira de la crise. Bon, celui qui a problème d'enfant aussi, donc tu peux le faire. Celui qui a diplôme, qui n'a pas de boulot, tu peux le faire. Dès que tu atteins les 70 000, tu ne vas même pas durer sans avoir un bon boulot, Inch'Allah. Donc, je demande pardon à tous les marabouts de me pardonner parce que les marabouts, si tu dis les secrets, bon, en flagrant, ça leur fait mal. Donc, ça c'est pour aider tous nos frères. Ça c'est pour aider tous nos frères. Donc, c'est ça. Wa salatu ala nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc, je vais traduire en bambara. Mbade Slameo, Mali Tché, Ani Mali Mousso. Mali minnu bɛ kɔfɛ diaspora la ani minnu bɛ jamana kɔnɔ. Bon, n ye fayida kelen ye, ala de ye n kibaruya la, ala de ye ladɔnniya la. Ni mɔgɔ min dara a la, o don. Ni mɔgɔ min ma da la fana, i ka ko b'i bolo. Donc o fayida tɛ dɔwɛrɛ ye, ni silamɛden bɛɛ jɛra k'a kɛ, n b'a ɲini silamɛden bɛɛ fɛ bɛɛ k'a wuli 270 270.
mais wa bi wolonwula ni Kenya de bala bete ke enku non na ba wurdi don la ba ke wakili don la wakili fot le bi wolonwula ni te bleu le bi wolonwula na da fa yoro inshallah mali kirija ben wala mais mali kiriji don tele ngania irado ngania nyuma irado kaira islam dem bela parce que rasul ya fa sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi ase kalimania abada aw dola kelen se kalimania abada foka fen kanu aw balma fen mi aya kana were donc ne ba ke ni nye ala en kibara ala en dunya donc ma nyi mbadon be fa aya ke abe problème mana juga chugo aba no mo ni bara tibolo ibake abe bara da no ayi bon mo mi fa ni ma famia so nga numéro WhatsApp ni welala mbi tunafoni numéro WhatsApp te dole ni encore valeur indicative ke 00225 ibe 87 09 26 30 87 09 26 30 87 09 26 30 pour les WhatsApp après l'indicatif de la Côte d'Ivoire. Donc istighfaru ni be fe ka ala dili ka kungon ka bala wuli ka wajama na ko ou bien il est fonctionnaire diplôme bibolo ite barala ou bien awa furuko gilera mo ambali mamso chama be furuko ka gelo mabi hal ne muso tla cewla duru be ka duru ta ato babe to donc ambal ma che mon fana chama mi warko ka gelo warko gilera ma pour que ka muso so bo denko fana gilera mo chama bon si ça ni be fe ici faru ka bala wuli ka wajama na ko ka yere ma ko dilan fana abe wurdi chomi ibe nafla rakam flake ala kam folo ibe fatiha kala ka astaghfirullah ka alam nasra suran kala sinye saba donc ala kam flana ibe fatiha kala alam nasra sinye saba bon ni mo ngi si alam nasra ala fana bon ala kam folo ibe fatiha kala aqul huwallahu ahad allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad ibo kala saba ala kam flana fana fatiha ko fe benani qul huwallahu yasinya saba encore ni bana donc ni bena wurdi ke la clé mini ibe astaghfirullah fulo wurdi sinya kemi ni astaghfirullah wurdi sinya kemi bon ibina allahumma salli ala muhammad wa sallim allahumma salli ala muhammad wa sallim allahumma salli ala muhammad wa sallim ibo wurdi sinya kemi ni a wurdi sinya kemi o wurdi ko fe ibe soro kana la clé astaghfirullah la clé abe suratul nuh kono nabila nuh ka suratul nuh abakono ba la clé de استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا مسكاكم استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا يبورك كلاشني ناني نيو كلاشني ناني يسوع كان فو أستغفرullah كان فو أستغفر الله كان فو أستغفر الله parce que astaghfiruni ale fi'il mudari nahawla grammaire non Allah ni ale maf'ul bihi mansubun non alamatu nasbihi al-fatihatu az-zahiratu ala akhirih donc arab kan fara ni be wurdi ke ni kuma te fo kanya ube damiru te kanya ube do kala na tege kanya aywa ala ba men me ika haju kadila ika mako kadila amano wonne ya foni yere segena ni ala hinenina suna bara be keni chugol lati don ni miftaw ni kala hinani ibe so kana astaghfirullah wa akili ni banatu ni bika do ke be do kire tatla ka tatugu ni allahumma salli ala muhammad wa sallim sinye kemi no igole ke dongo wakile faute les biolom la mana dafa dro nkalla wallahi chamambe o mali crise mo min fana ni diplôme bi bolo barati bolo ni yake les biolom la be dafa roro imma ko bedla mo min ni denko gelari man yake abe denko no wala mo min fana parce que la jarabili chamambe danga de bake la jarabili chamam fana be o ala yere fana be mo la jarabi minya ja la jarabilu do fana be jumu cha ko jugu bake donc ne mali kungo ke minye mo be nyon tonyo jisisi mo ma kle nyonyi
bon bara nyonyana commerçant matle o be faw nyagami ka fere mo bon douanier be bi mo ka bon police be mo tonyo bon tonyo ni warala bara jugu cara bon mo le ta don ni bara jugu jun cara abe mo datu ala bi la jarabi ta fitne jigi kan ya donc ana flana an yɛrɛ balima karamɔgɔden minnu bɛ yen ni b'a ye réseaux sociaux ka mɔgɔw lagosi malika ani dani de pari ani siko mɔgɔ ko fo ka taa se mɔgɔ wɛrɛ ma u bɛ karamɔgɔw lagosi bon vraiment n t'u jalaki parce que sisan karamɔgɔya yɛrɛ kɛra fɛn dɔ ye mɔgɔ dɔw donna karamɔgɔya la k'a sɔrɔ karamɔgɔ tɛ dɔw fana ma barika ɲini c'est à cause de ça mais anw kɔni fo n'i ye nkalon da n na dɛ ou bien fo n'i ye manamanakan f'a ma dɛ sinon i tɛna lagosili yɔrɔ sɔrɔ a la parce que an tɛ duwawu kɛ mɔgɔ ye piri la an tɛ mɔgɔ diyagoya k'i ka nin d'a ma donc an bɛ wari fitinin min sɔrɔ ni barika b'a la o ka fisa ni miliyari b'i bolo sutura t'i kan donc a ye wari min ɲini hali n'a kɛra fitinin ye allahumma arzuqna alhalala walaw aqalla wa barik lana fi وباعد بيننا وبين الحرام كما باعدت بين المشرق والمغرب أما ني على أني حرام كي جنيا كم على كوروني كلبي كي جنيا تقول أما ني على فنا على كان قرجية حلال هل نو كلا فتني كبركة ولا نو نبي نك إيكارجية ما فو يبكي ميتي ملياردير مني كون باكي إيكارجية بفوني ني كوميرساني ني كارجية كلاري ما يباكي كارجية بفوني ني فروكو كلاري ما parce que denmisɛn caman bɛ yen jɛnɛya ani mɔgɔ trompe o de y'a to u tɛ furu sɔrɔ la bon mɔgɔ ɲɛ b'i la comportement dɔ la a ka gɛlɛn n'u b'i furu dɛ voilà donc n'i bɛ nin kɛ i bɛ seereya ta i bɛ ala bato walahi ala bɛ cɛ ɲuman d'i ma cɛ min bɛ se k'i dusu suma n'i y'a kɛ fana garijɛgɛ ko gɛlɛyar'i ma walahi ala bɛ sɔn harijɛgɛ la fo k'i dusu suma hali n'a kɛra fitinin i b'a sɔrɔ fitinin fana ala bɛ barika don a la donc an tɛ karamɔgɔ ye mais an bɛ mɔgɔw kalan karamɔgɔya la an tɛ wajulikɛla ye mais an bɛ mɔgɔw kalan wajuli kɛcogo la voilà an bɛ mɔgɔw kanda de k'i bila sira ɲuman kan ni kuranɛ ani sunna donc n b'a ɲini baden bɛɛ fɛ bɛɛ ka nin pratiquer donc o kɔfɛ n'o bɔra yen ni sefaru fayida bɔra yen n bɛna fayida 5 fɔ fayida 5 nin a bɛ kuranɛ filɛ donc kuranɛ kɔnɔna na aya 5 bɛ yen n'i se k'a kalan i b'i jija i bɛ mɔgɔ ɲini k'a sɛbɛn sɛbɛnni a ma haramuya i y'a ye ka baara kɛ ni jinɛ tɔgɔ ye ou bien ka taa baara kɛ ni wɔkulɔ tɔgɔ ye o de haramuyara sinon ala tɔgɔ ou bien kuranɛ ou bien kira kumakan sallallahu alaihi wasallam ka baara kɛ n'a ye k'a sɛbɛn k'a kɛ nasi ye k'i kɔ a la a ma haramuya donc aya 5 bɛ kuranɛ kɔnɔ Côte d'Ivoire crise yɛrɛ tun bɛ waati min na ne ye n teriw bɛɛ tanga n'o de ye i y'a ye donc hali kalama mɔgɔ waasi aya 5 nin moriw b'a fɔ de ma ko kamisina kaf halisa n bɛ hakɛto ɲini moriw fɛ ni y'u ka secret dévoiler awa n'a digir'u la o ka yafa n ma donc aya 5 nin première aya u b'a fɔ aya 5 nin ma ko kamisina kafu 50 aya kelen o kelen kafu 10 b'a la aya kelen o kelen kafu 10 b'a la kafu 10 de aya kelen o kelen na donc aya 5 nin n'a kafu bɛɛ farala ɲɔgɔn kan a bɛ kɛ kafu 50 c'est pourquoi u b'a wele ko kamisina kafu 50 n'i y'a kɛ protection tɛ yen min ka bon ka tɛmɛ a kan c'est la protection totale bon n bɛna n da don a la aya premier o bɛ suratul baqara kɔnɔ ala b'a fɔ ko alam tara ila al-mala'i min bani israila min ba'di musa إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين من آية كلين نقاف تنبعكم آية فلنا لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ني آية فلان donc سورة
المائدة. دونك آية 7. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. موني آية على سورة النساء ويسبنا آية 9 وبسورة المائدة وأبقوا واتلوا عليهم نبأ ابن آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. دونك آية 9 وبسورة المائدة آية دورنا وبسورة الرعد وقل ما رب السماوات والأرض قل الله قل فاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. وآية دورنا نونين دور فرانيونغا وافن لما فوق 50 قاف نيا كلام صوما في yan le ka bo faji seli kofe ko ka tat lebi foy ti soro hal kala ti wasi ni ya kala fitiri da fana fe yani safo ka seli ibana fitiri seli la te kuma mo fe ba kala awa sinya saba ni ya ayam duru imbe kala sinya saba fo ka ta faji da se hal kala ti wasi dina se ka fenkila awa protetiri se ka fenkila marfatigi se ka fenkila balawte jigi ka fo ka ta duguje hal ni madala ni ya ka beke bon ni mɔgɔ min se kalan na ni mɔgɔ min se k'a kalan i b'a fɔ ni y'an contacté an b'a sɛbɛn k'a d'i ma sara t'a la i yɛrɛ mana min d'a ma n'i ma fɛn d'a ma fana ni silamɛden de an b'i dɛmɛ fu ni den dɛmɛ ni ɲɛ n'a taara kɛlɛkɛyɔrɔ la a bɛ kɔ a la a nasi b'a bolo don o don a bɛ kɔ a la a bɛ taa ka na hali kala ta wagati wala a b'o cogo de la ten ni i yɛrɛ y'a kalan fana sɔgɔma fo ka taa tile bin balawu tɛ jigi kan n'i y'a kalan fitiri fo ka taa dugu jɛ balawu tɛ jigi kan a bɛ harijigɛ fana foni c'est la protection totale. Voilà, donc an bɛ dan yɔrɔ in na o kɔfɛ ni ala sɔnn'a ma siɲɛ wɛrɛ ni n bɛna video wɛrɛ kɛ sunkurunden minnu bɛ yen n bɛna aya ɲɛnɛman dɔ d'aw ma donc aya nin n'i y'a sɛbɛn i bɛ a kɛ jabi la n'i y'a da jabi la k'a da i bolo la inshallah jabi in tɛ kɔrɔ a bɛ la n'i ma cɛ sɔrɔ. Voilà, donc kɔfɛ n bɛna aya in n bɛna filmer k'a photo ta k'a ci ni mɔgɔ min ni intéressé la furu ko la ni kɔni n'i y'a kɛ wa a furu fana a tɛ kɛ manamana furu ye inshallah. Donc ala k'an bɛ sababa ma ala k'an kunna diya fitinɛ min bɛ Mali la ala k'a nɔgɔya fitinɛ bɛ diɲɛ fan o fan ala k'a nɔgɔya k'a kɔrɔta ka bɔ silamɛden bɛɛ kan. Donc ala ka ni silamɛ bɛɛ lafiya ka ni mumini bɛɛ lafiya ala k'a laban ko ɲɛ ala kɛra hɔrɔma tiɲɛ. وصلى الله على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.